اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ موجود حکیم عمران ثاقب صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ کی بائبل مقدس پڑھی جاتی ہے تو مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے، یہ دلی طور پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بائبل مقدس جو ہے وہ انبیاء کرام کو گناہگار ثابت کرتی ہے۔ انبیاء کرام کے گناہ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے اور ان کو گناہگار ثابت کرتی ہے، حالانکہ وہ گناہگار نہیں ہے۔ بائبل دیگر انبیاء کے جب گناہ بیان کرتی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ انبیاء کی توہین ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے اس دعوے میں چند ایک دلائل بھی دیے، چند ایک باتیں بیان کی کہ کس طرح سے بائبل مقدس جو ہے وہ نبیوں کو گناہگار بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مقدس نوح نبی کے بارے میں ذکر کیا کہ لکھا ہوا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ مقدس نوح نبی جو ہے وہ انہوں نے مے پی اور اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گئے، یعنی کہ ننگے ہو گئے، اپنے کپڑے اتار دیے۔ تو اسی طرح نوح کے بارے میں ہے کہ نوح نے مے پی اور وہ اپنے ڈیرے پہ ننگا ہو گیا۔ اچھا، یہ پیدائش کی کتاب میں 9:21 کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی دیکھیں آپ کی بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ بیٹیاں جو ہے وہ باپ سے حاملہ ہو رہی ہیں۔ مقدس لوط کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ بیٹیاں جو ہے وہ باپ سے حاملہ ہوتی ہیں اور موابی اور امونی نسل جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت لوط کا تذکرہ آپ دیکھیں تو پیدائش کی کتاب کے اندر کہ لوط کی بیٹیوں نے اپنے باپ کو مے پلاتی ہیں اور باپ اس مے کے نشے میں اپنی بیٹیوں سے بدکاری کرتا ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور وہ بچے جنتی ہیں دونوں، یعنی باپ اپنی بیٹیوں سے بچے جن رہا ہے۔ اور وہ کون ہے جی؟ نبی، وہ پیغمبر، خدا کے چنے ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی دیکھیں مقدس داؤد نبی کے بارے میں آپ کی بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ مقدس داؤد نبی نے ہتی اوریا کی بیوی کو لے لیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کی اور اس کے بعد اس کے شوہر کو بھی قتل کروا دیا۔ تو اس طرح سے مقدس داؤد نبی کو بھی جو ہے وہ گناہگار ثابت کیا گیا ہے۔ بائبل نے حضرت داؤد کا ذکر کیا تو 2 سیموئل میں ایک ہے شاید، حضرت داؤد نے اوریا کی بیوی سے بدکاری کی اور اوریا کو قتل بھی کروایا۔ اور پھر اس کے بعد مقدس ابراہام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کی بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مقدس ابراہام جو ہے انہوں نے جھوٹ بولا۔ یشوع 24:2 کے اندر حضرت ابراہیم اور ان کے آبا کا ذکر کرتے ہوئے بائبل کہتی ہے کہ وہ اور ان کے آبا بت پوجتے رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی چند ایک دلائل جو ہے وہ انہوں نے بیان کیے۔ پیدائش کے باب 38 میں یہودا اور تیمر کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، قصہ بیان کیا جاتا ہے بائبل میں کہ یہودا نے اپنی یا تیمر نے اپنے سسر سے بدکاری کی، آپ جانتے ہیں، اور وہ اپنے سسر سے حاملہ ہو جاتی ہے اور وہ اس سے ٹوینز پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام زارے ہے، ایک کا نام فارس ہے۔ تو بے شک بائبل مقدس میں یہ ساری کی ساری باتیں لکھی ہیں، ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ یہ بائبل مقدس میں نہیں لکھی گئیں۔ جو کچھ انہوں نے پڑھا، میں آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ایک دن آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے مسیحیوں سے زیادہ، یعنی اہل مسیحیت سے زیادہ بائبل مقدس کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ غیر قوم کے لوگ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تنقیدی نقطہ نظر سے پڑھنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھے، منہ پہ چھٹا لگایا، فٹافٹ ایک چیپٹر پڑھا، ایک آیت پڑھی، دعا کی اور شاں کر کے وہ بجاتے ہیں، وہ جا رہے ہیں جی۔ لیکن غیر قوم کے جو لوگ ہیں وہ جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک ایک نقطے پر غور کرتے ہیں، ایک ایک نقطے کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، ایک ایک نقطے میں سے وہ کئی معنی نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیں جس کا تو یہ مطلب بن رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم لوگ بھی بائبل مقدس کو اتنی ہی توجہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہم ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی آپ کی بائبل مقدس نبیوں کو گناہگار ثابت کرتی ہے، تو کیا بائبل مقدس واقعی ان کو گناہگار ثابت کرتی ہے؟ اگر بائبل مقدس گناہگار ثابت نہیں کرتی تو پھر ان واقعات کو لکھنے کی وجہ کیا ہے؟
क्यों ये वाकयात बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। इससे पहले कि हम इन तमाम बातों पर गौर करें, मैं हकीम इमरान साकब साहब की उस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा जो उन्होंने दलील पेश की कि ये जो वाकयात मुकद्दस नूह नबी के बारे में, मुकद्दस दाऊद नबी के बारे में और मुकद्दस लूत के बारे में और दीगर अंबिया के बारे में जो इस तरह के वाकयात लिखे गए हैं, वो किस तरह से बाइबल मुकद्दस में ऐड हुए हैं। बकौल हकीम इमरान साकब साहब के जितने भी वाकयात बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं जो अंबिया कराम की जिंदगियों पे या उनकी हयात मुबारका पे तोहमत लगाते हैं, ये यहूदियों ने ऐड किए हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, पहले नहीं थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि मसीहियों के लिए जरूरी था कि वो इन वाकयात का इनकार कर देते। ये जो वाकयात मैंने बयान किए हैं मुकद्दस नूह नबी के बारे में या दीगर अंबिया के बारे में, कि मसीहियों के लिए जरूरी था कि वो इन वाकयात का इनकार कर देते, लेकिन मसीहियों ने गलती क्या की है? मसीहियों ने गलती ये की है कि उन्होंने जूं के तू इन वाकयात को कबूल कर लिया और आज वो वाकयात बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। लिहाजा ये बाइबल मुकद्दस जो है ये अंबिया कराम की बेहुरमती करती है, अंबिया कराम को गुनाहगार साबित करती है। ये उनकी दलील है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बातें हैं ना, ये यहूदियों ने अंबिया की तौहीन करते हुए अंबिया पर बोहतान लगाए। चाहिए ये था कि हमारे जो मसीही भाई हैं वो इन वाकयात का इनकार कर देते। जो मुकद्दस अंबिया से इस तरह के वाकयात जोड़े जा रहे थे, हमारे मसीही भाई इनका इनकार कर देते कि ये मुकद्दस नबियों से ऐसी बातें की जा रही हैं, हम इनको नहीं मानते। बदकिस्मती से हुआ ये कि मसीहियों ने यहूदियों के इस ओल्ड टेस्टामेंट को मिनवन कबूल कर लिया। अब सबसे पहली बात तो ये है हकीम इमरान साकब साहब, अगर आपके पास वो बाइबल मुकद्दस मौजूद है जिसमें ये वाकयात ऐड नहीं थे, बकौल आपके कि यहूदियों ने ये वाकयात ऐड किए हैं बाइबल में, तो इसका मतलब है कि पहले नहीं थे। तो जब पहले नहीं थे, वो वाली बाइबल मुकद्दस कहां पर है? तो आप ये कह रहे हैं कि यहूदियों ने ऐड किए हैं, तो इसका मतलब है कि या तो वो बाइबल आपके पास मौजूद है जिसमें ये वाकयात नहीं है, या फिर आपने वो बाइबल मुकद्दस कहीं पढ़ी है या देखी है कि जिसमें ये वाकयात मौजूद नहीं थे जो बाद में ऐड किए गए। तो गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि आप हमें वो बाइबल मुकद्दस दिखा दीजिए जो कि आपके बकौल ओरिजिनल कंटेंट है, कि जिसमें ये बेहुरमती के वाकयात नहीं है, जहां पर मुकद्दस नूह नबी के बारे में नहीं बताया गया कि वो बरहना हालत में हुए। इस बाइबल मुकद्दस में नहीं बताया गया कि बेटियां बाप से हामला हुई, जिसमें नहीं बताया गया कि मुकद्दस दाऊद नबी ने हित्ती औरिया की बीवी को ले लिया और उसके बाद उसे कत्ल करवा दिया, जिसमें नहीं बताया गया कि मुकद्दस अब्राहम ने अपनी बीवी को बहन कहा और झूठ बोला। वो बाइबल मुकद्दस हमें ला के दिखाए कि कहां पर है वो। ये कहा जाता है कि जी मसीहियों ने जूं का तू इन वाकयात को कबूल कर लिया, हालांकि इनको चाहिए था कि इन वाकयात का इनकार कर देते। भाई हम क्यों इनकार करें? हम कैसे इनकार कर सकते हैं? बाइबल मुकद्दस बताती है कि तू मेरे कलाम में से ना कुछ घटाना और ना कुछ बढ़ाना। साथ हवाला निकालिए जरा बाइबल मुकद्दस में से, तस्ना की किताब, उसका 4 बाब है और उसकी आयत नंबर 2 से पढ़ते हैं। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। अब बाइबल मुकद्दस जो है वो तो इजाजत ही नहीं दे रही। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इजाजत नहीं देता कि कोई भी शख्स जो है वो खुदा के पाक कलाम को घटाए या बढ़ाए, और जो भी खुदा के पाक कलाम को घटाएगा या बढ़ाएगा वो मुजरम ठहराया जाएगा। तो कहते हैं कि जी मसीहियों को चाहिए था कि इन वाकयात का इनकार कर देते। हम क्यों इनकार करें? बाइबल मुकद्दस हमें इजाजत ही नहीं दे रही, हम इसमें से कुछ घटाएं या बढ़ाएं, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? फिर एक और हवाला निकालिए जरा मेरे साथ। इमसाल की किताब चैप्टर नंबर 30 है और उसकी 5वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है,
खुदा का हर एक सुखन पाक है, वह उनकी सिपर है जिनका तवक्कल उस पर है। तू उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मबादा वो तुझको तंबी करे और तू झूठा ठहरे। अब बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है कि तू उसके कलाम में कुछ भी ना बढ़ाना, मबादा वो तुझको तंबी करे और बाद में तू झूठा ठहरे। तो बाइबल तो हमें इजाजत ही नहीं दे रही, बल्कि किसी को भी इजाजत नहीं दे रही कि वो इसमें से कुछ बढ़ाए या घटाए। और फिर मुकाशवा की किताब में जो बहुत ही मशहूर और मरूफ हवाला है आखिरी चैप्टर में, कि जहां पर पूरी बाइबल मुकद्दस को कलम बंद करने के बाद खुदा ने मोहर कर दी है। मुकाशवा की किताब उसका बाब नंबर 22 है और उसकी 18वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। तो दिमाग खराब हो गया, कैसे कोई ये स्टेप ले सकता है? यहां पर भी ये वाजे किया गया, यहां पर मोहर कर दी गई है कि अगर कोई आदमी उन बातों में कुछ बढ़ाएगा जो इस किताब में लिखी गई है तो खुदा आफतें उस पर नाजल करेगा, और अगर कोई इसमें से कम करने की कोशिश करेगा या निकाल डालने की कोशिश करेगा या घटाने की कोशिश करेगा तो उसका हिस्सा जो है वो मुकद्दस शहर में से निकाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा उसको। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मसीही इन बातों को समझते हैं कि ये क्यों बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, क्यों खुदा ने इनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में किया है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।